U senci Ukrajinskog fronta, daleko od zaleđenog Donbasa i razorenog Hersona, vodi se jedna drugačija bitka. Tiha, uporna i tek sada u potpunosti ogovala. To je bitka za srce Afrike i u njoj se ne sukobljavaju samo lokalne elite, već i dve potpuno različite vizije sveta. Jedna je vizija stare kolonijalne Evrope, personifikovana u Francuskoj, imperiji koja nikada nije prestala da gleda na crni kontinent kao na svoj izvor sirovina, robovske radne snage i geopolitičkog profita. Druga je vizija Rusije, sile koja posle kraha Sovjetskog saveza ponovo pruža ruku afričkom narodu, ne kao gospodar, već kao saveznik. Francuska, unižena u Maliju, ponižena u Nigeru, proterana iz Burkine Faso, sa uplašenim ambasadama i zapaljenim zastavama, više ne može da sakrije svoj pad. Njen vekovni neokolonijalni poredak urušava se pred očima sveta. A Rusija se vraća. I to ne u tišini, već pod burnim aplauzima naroda koji su vekovima slušali samo zapovesti Pariza, Londona i Vašingtona. Ključni trenutak dogodio se 23. oktobra 2019. godine. U Sočiju, na obali Crnog mora, Putin je pozdravio 43 lidera afričkih država. To nije bio običan samit, to je bio početak jednog novog geopolitičkog poretka. Od tada, Rusija, baš kao u vreme hladnog rata, gradi nove mostove sa kontinentom. Ona se ne vraća kao eksploatator, već kao nasljednik sovjetske solidarnosti. Jer ne zaboravimo, mnogi afrički lideri, vojnici, inženjeri i lekari školovani su u Rusiji. Zemlje poput Malija i Angole, nekada oslonjene na sovjetsku podršku u borbi protiv kolonijalizma, danas ponovo gledaju ka Moskvi, jer znaju šta znači istorijski prijatelj. Međutim, Francuska to ne prašta, vidjevši kako se njeno carstvo ruši, ne zbog tenkova, već zbog ideje slobode i pravde. Pariz odlučuje da udari gde najviše boli. Zato ulazi u sukob u Ukrajini ne kao saveznik Kijeva, već kao protivnik Moskve. To je očajnički pokušaj da se sačuva kontrolni paket u afričkoj geopolitici, ali vreme imperija prolazi. Sahel nije samo geografski pojas, on je ključni front geopolitičke bitke 21. veka. Zona u kojoj se lomi sudbina nezavisne Afrike. Prostire se kao tradicionalna zona između Sahare na severu i savanske šume na jugu, obuhvatajući države poput Malija, Nigera, Čada, Burkine Faso i Mauritanije. Sahel je bogom dana raskrsnica afričkog kontinenta. Njegov geopolitički položaj omogućava kontrolu migracionih puteva, transsaharske trgovine i obezbeđenje koridora za energetsku infrastrukturu, naftovode i gasovode, ali ono što ga čini pravom metom neokolonijalnih sila poput Francuske jeste njegovo podzemno bogatstvo. Zlato, nafta, retki metali i pre svega uranijum. Niger, na primer, snabdeva ogroman deo francuskih nuklearnih elektrana svojim uranijumom, dok milioni Afrikanaca i dalje žive u tami. Francuska sija dok Afrika trpi. Upravo tu na scenu stupa Rusija kao saveznik koji ne eksploatiše, već nudi partnerstvo. Dok su bivše kolonijalne sile ostavljale pustoš, Moskva pruža vojnu podršku, obuku, trgovinske sporazume i poštenje. Sahel je i region koji je godinama bio na udaru klimatskih katastrofa. Velike suše između 1968. i 1974. a zatim i ona iz 1983. na 1984. opustošile su zemlju i dovele do humanitarnih katastrofa. U Maliju, Nigeru i drugim zemljama padala je manje od polovine normalne količine padavina. Migracije, glad, bolesti, sve je to postalo stalni pratilac naroda Sahela. Slučajnost ili možda instrumentalizovano sredstvo da se države regiona drže u dužničkoj i zavisnoj poziciji prema zapadnim, po znacima navoda, humanitarnim fondovima i strukturama kao što su SDAO i Međunarodni monetarni fond, kako to da uprkos milijardama dolara takozvane pomoći, narodi Sahela i dalje nemaju pijeću vodu, struju ili stabilnost? Prvo pitanje je zašto je Sahel sada epicentar promene? Jer je svest naroda Sahela počela da se budi. Mali, Niger i Burkina Faso zbacili su marionetske režime koji su služili interesima Zapada i okrenuli se novim saveznicima, Rusiji i Kini. Umjesto okupacionih trupa i degradacije suvereniteta, ove zemlje sada grade alijansu država Sahela, zasnovano na vojnoj i ekonomskoj saradnji sa Rusijom bez ucena i diktata.
Sahel je danas simbol sukoba dve vizije sveta. Jedne u kojoj je Afrika večna kolonija zapada i druge u kojoj Afrika samostalno odlučuje, gradi i sarađuje kao ravnopravni partner. I zato je ovaj pojas toliko važan. I zato je napadnut sa svih strana, medijski, vojno i ekonomski. Ali Sahel ne uzmiče. Francuska se dugo predstavljala kao majka civilizacije, kulture i ljudskih prava, ali u Africi, u Senegalu, Maliju, Alžiru, Beninu, Ruandi, Francuska nije bila majka, već pljačkaš, mučitelj i dželat. Njeno navodno civilizacijsko misionarstvo bilo je ništa drugo do pranje obraza kolonijalnog zločina koji je ostavio duboke, krvave rane na telu afričkog naroda. Francuska je svoje carstvo na afričkom kontinentu počela graditi kroz trgovinu ljudima. Već od 16. veka aktivno učestvuju u otmici i prodaji miliona Afrikanaca. Hiljade muškaraca, žene i dece bili su odveženi sa obala Senegala, Gvineje, Konga i Nigerije, pretvarani u robu, ukrcavani na brodove i prodavani u Karibima, Južnoj i Severnoj Americi. U 19. veku Francuska ulazi u fazu industrijskog kolonijalizma. Afrika postaje izvor sirovina, zlata, uranijuma, kakaa, pamuka i tržište za francusku robu. Domorodačko stanovništvo biva politički pokoreno, ekonomski izrabljeno i kulturno uništeno. Naravno, tradicionalne strukture vlasti razbijene su francuskom represijom i nametanjem direktne uprave. A koje je bilo opravdanje? Civilizacijska misija po znacima navoda. Francuska se hvalila prosvećenošću i pravima čoveka, ali je u Kongu, Gabonu i Madagaskaru primjenjivala prinudni rad, batinanje, deportacije i uništavanje sela. Rasizam je bio sistemski temelj, Afrikanci su tretirani kao inferiorna bića, kao alati, a ne ljudi. Kolonije su bile ekonomski iscrpljivane kroz sistemsku pljačku. Francuska je do sredine 20. veka uzimala i do 16% BDP-a svojih kolonija kroz poreze, a vraćala svega 2,3% u vidu takozvane pomoći. Ugovori su bili neravnopravni, a dobit uvek jednostrana. Preko 500.000 artefakata, od kojih 80 do 90% afričke umetnosti, danas se nalazi u francuskim muzejima kao što je Louvre, a zahtjevi za povratak se odbijaju pod izgovorom da je to državna svojina. Iako su mnoge afričke države formalno stekle nezavisnost 1960-ih, Francuska je stvorila neformalni sistem kontrole poznat kao France Afrika. Podržavala je diktatore, postavljala marionetske režime, održavala vojne baze i školovala afričke elite na Sorboni. Afričke države su postale politički zavisne, ekonomski podređene i vojno kontrolisane. Najjači simbol neokolonijalne kontrole je SFA franak, valuta koju koristi 14 afričkih država, a čije se vrednost i rezerve nalaze u francuskim bankama. Afričke zemlje i dalje deponuju milijarde u Parizu, dok im narod gladuje. Od 2013. do 2022. Francuska je sprovela operaciju Barkhane u Sahelu. Zvanični cilj borba protiv islamističkog terorizma, ali stvarni motivi bili su resursi, uranijum, zlato i geopolitička kontrola. Francuske trupe bile su stacionirane u blizini rudnika, podržavali su diktatore, gušili proteste, koristili dronove i terenska vozila protiv civila. Svedočenja govore o silovanjima, ubistvima, nekažnjenim zločinima i duplim standardima. Bore se kao protiv terora, ali štite samo ono što služi interesima Pariza. Najmonstruozniji dokaz francuskog kolonijalnog mentaliteta bio je masakr u Tiaroju 1944. godine. Afrički vojnici, veterani Drugog svjetskog rata, koji su prolivali krv za Francusku, pobijeni su kada su samo zatražili platu. Njihova tela bačena su masovne grobnice. Francuska nikada nije priznala odgovornost. O francuskim školama se o tome ne uči. A 1994. Francuska je pod izgovorom humanitarne misije podržala režim Hutova u Ruandi, direktno doprinoseći genocidu nad Tutsima u kojem je ubijeno preko 800.000 ljudi. Evo šta je sve to izazvala francuska neokolonijalna struktura. Evo vidite i genocid i ubistva i sve najgore stvari.
U posljednjih nekoliko godina Afrika svedoči dubokom pomeranju. Narodi frankofone Afrike ustaju ne samo protiv lokalnih elita, već protiv višedecenijskog poretka zapadnog neokolonijalizma, personifikovanog u Francuskoj. Ponovo se čitaju reči čuvenog Thomasa Sankare, čoveka koga su zvali afrički Che Guevara. On je već 1983. odbacio stranu pomoć izjavljujući: "Ko te hrani, taj ti kontroliše." Umjesto toga povukao je državu iz kandži MMF-a i Svetske banke, nacionalizovao resurse i sproveo jednu od najradikalnijih agrarnih reformi u istoriji Afrike. Pazite sad ovo, za samo 4 godine povećao je pismenost sa 13 na 73%, vakcinisao 2,5 miliona dece, zasadio preko 10 miliona stabala, ukinuo žensko obrezivanje, poligamiju i prirodne brakove, svima podelio tradicionalnu tuniku kao zvaničnu uniformu, odbacio Mercedese, vozio Renault 5 i smanjio svoju platu, oduzeo zemlju feudalnim gospodarima i predao je seljacima, izgradio puteve i železnicu bez stranog duga, napisao himnu, vodio motorizovanu žensku gardu i sam radio na njivi. Izjavio je: "Ne želim svoju sliku u kancelarijama, postoji 7 miliona Sankara." Sankara je ubijen 1987. u puču iza kojeg se krio francusko i naklonjeni režim Blaise Compaorea, a njegovo telo bačeno u nemarnu, neoznačenu grobnicu. Ali ideja nije umrla. Još tada je rekao: "Možete ubiti revolucionara, ali ne ideju." Danas tu ideju ponovo oživljavaju nove generacije. Od 2020. do 2023. godine dogodio se niz državnih udara upravo u bivšim francuskim kolonijama: Mali, Burkina Faso, Niger, Gvineja, Čad, Sudan pa čak i Gabon. Sve su ove zemlje otpočele proces raskidanja veze sa Francuskom. Mali je čak izbacio francuski jezik iz zvanične upotrebe. U Burkini Faso vlast je predata mladim oficirima koji se otvoreno pozivaju na Sankaru. U Nigeru narod i vojska podržavaju novu vlast koja traži prekid sa SFA frankom, valutom koju kontroliše Francuska centralna banka. Pojas državnih udara, novi geopolitički termin, označava lanac zemalja od Atlantika do Crvenog mora u kojima su pali profrancuski režimi. Od 1990. do 2023. čak 21 od 27 državnih udara u Sahelu i podsaharskoj Africi desili su se upravo u bivšim francuskim kolonijama. Nije slučajno, to je plod višedecenijske eksploatacije, korupcije i vojne okupacije pod plaštom bezbedonosne saradnje. Francuske baze se zatvaraju jedna za drugom, afrički vojnici nekad tretirani po NATO doktrini sada ruše te režime. Tu borbu za suverenitet vodio je i Muammar el-Gaddafi. Njegova Libija je možda bila najsocijalnija država u Africi, ako ne i u svetu. Sistem koji je stvorio omogućavao je besplatnu kuću, zemlju, stoku i opremu za sve koji žele da se bave poljoprivredom. 50% finansiranja cene automobila, lečenje u inostranstvu s pokrivenim troškovima i $2300 za boravak, $5000 majkama po rođenju deteta, 40 veknih hleba za $0.15, 25% stanovništva sa fakultetskom diplomom, najveći svetski projekat navodnjavanja, veliki čovekov projekat, direktno deljenje prihoda od nafte građanima na bankovne račune, bez $1 duga i sa $150 milijardi u rezervama. Ako je to bila diktatura, onda mnogi u Africi danas s pravom pitaju: šta je onda demokratija? Bombardovanje Libije i ubistvom Gaddafija 2011. godine zapadne sile nisu uništile diktatora, uništili su posljednju branu socijalne i ekonomske suverenosti u Magrebu. Ovaj afrički bunt nije samo politička promjena, to je duboka duhovna revolucija, to je povratak sebi, svoje zemlje, svoje tradicije, odbacivanje civilizatorskog misionarstva zapada i ponovno rođenje ideje da Afrika pripada Afrikancima, ne stranim bankama, korporacijama i ambasadama. Poruka ulica Bamaka, Ouagadougua i Niamea je jasna: dosta je, vreme je da budemo svoji i nećemo više pitati dozvolu. Sada ćemo objasniti odnos Rusije i Afrike. Pre svega, dok je kolonijalizam bio prisutan i dok su evropske sile kolonizovale Afriku, Rusija je pomagala Africi ne samo u vreme Sovjetskog saveza, nego i u vreme carevine Rusije. Krajem 19. veka, dok se italijanski imperijalizam pripremao da pokori Etiopiju, car Nikolaj II pruža ruku pomoći afričkom bratu u Hristu, caru Meneliku II.
Rusija je bila jedina europska sila koja je Etiopiji pružala vojnu i diplomatsku podršku, ne radi profita već radi časti. Već 1895. godine ruski dobrovoljci na čelu sa kapetanom kubanske kozačke vojske Nikolajem Leontijevim stižu u Etiopiju. Uz njihovu pomoć Etiopijani se upoznaju sa modernom taktikom i strategijom ratovanja, organizuju redovnu vojsku i suprotstavljaju se italijanskoj invaziji kod Adue 1896. godine, gde ponižavaju imperijalistu i postaju simbol slobode cijelog kontinenta. Rusija nije slala oružje za zlato kao Francuzi, već je oružje davala besplatno. Uz nju Etiopija prekida diplomatsku izolaciju, dobija novi politički duhovni oslonac. U Sankt Peterburg stiže etiopska misija, prinčevi episkopi, koji svedoče o dubokoj povezanosti dve pravoslavne nacije. Aleksandar Bulatović, ruski dobrovoljac i pisac, svedoči o pobožnosti i kulturi Etiopljana, ističući da su prihvatili hrišćanstvo pre mnogih Evropljana. Nikolaj Leontijev je osim toga bio poznat i kao diplomatski posrednik između Italije i Etiopije u pokušaju da se uspostavi mir. Ruski kozaci koji su se borili za Etiopiju svedoče u dubokom vojnom i kulturnom savezu. Još jedan važan primjer tog poverenja je život Tekle Havarijata, etiopskog intelektualca i političara koji je odrastao u carskoj Rusiji, obrazovao se i kasnije napisao prvi etiopski ustav, kao bliski saradnik cara Haile Selasija. Imperator Nikolaj II i imperatrica Aleksandra Fjodorovna primili su etiopsku delegaciju u velikoj Katarinинoj palati u carskom selu 30. juna 1895. godine. U dnevniku Nikolaja II postoji beleška za taj dan. Posle izveštaja Aleks i ja smo otišli u veliku palatu, da smo primili abisinsku ambasadu. Prelepi crnci, osim nekoliko poklona dobio sam i orden Solomonovog pečata. Istorija odnosa Rusije sa Afrikancima ne počinje sa Etiopijom. Još u 18. veku Petar Veliki prihvata kao sina Afrikanca Abrama Hanibala, koji će postati deda Aleksandra Puškina. Hanibal, poreklom iz Etiopije ili Kameruna, postaje vojni inženjer, plemić, čovek od uticaja. Dok je Zapad gradio imperiji na krv Afrike, Rusija je pružala utočište i čast. Hanibal je samo jedan primjer. Afrikanci su u Rusiji bili slobodni ljudi, sluge, oficiri, učitelji, ne robovi. Nina Tarasova iz državnog ermitaža beleži priču o Đorđu Mariji sa Cabo Verdea, koji je služio na dvoru cara Nikolaja. Njegovi sinovi su se borili u velikom otadžbinskom ratu, jedan je poginuo, drugi dočekao pobedu. Nakon Drugog svjetskog rata Sovjetski savez preuzima misiju antikolonijalne podrške Africi. Iako u početku rezervisan, Sovjeti ubrzo shvataju značaj kontinenta u hladnoratovskoj geopolitici. Uspostavljaju se veze sa Alžirom, Egiptom, Kongom, Angolom, ali i ponovo sa Etiopijom. U Moskvi je osnovan Univerzitet Patrice Lumumba, gde su se obrazovali mladi Afrikanci pripremajući se za izgradnju svojih nezavisnih država. Sovjetska kulturna i vojna ofanziva nije bila kolonijalna, već solidarna. Afrika je u SSSR-u nalazila brata, a ne gospodara. U Namibiji i Angoli Sovjetski savez, odnosno Rusija, snabdevala je gerilu protiv Južne Afrike. U Kongu je podržala Patrice Lumumbu, koji je ubijen uz podršku Zapada. Egipat se okrenuo Sovjetima u vreme Nasera, ali se kasnije pod Sadatom vratio Zapadu. Iako je raspadom SSSR-a izgubila mnogo uticaja, Rusija se u 21. veku vraća Africi. Ne kao eksploatator, već kao partner. Od Libije preko Malije do Centralnoafričke republike, afričke zemlje ponovo gledaju ka Moskvi, ne tražeći diktate, već podršku u borbi protiv neokolonijalizma. Dok Zapad šalje korporacije, Rusija šalje diplomate, oružje i instruktore. Dok Zapad otima resurse, Rusija nudi kredite i zajedničke projekte. Istorijski odnos sa Etiopijom je temelj te politike uzajamnog poštovanja. U nizu političkih potresa koji su zahvatili region Sahela u Nigeru, Burkini Faso i Maliju, odigrava se tihi, ali duboko značajan proces. Afričke nacije konačno prekidaju veze s francuskim neokolonijalizmom i Zapadom, koji je decenijama ekonomski i politički držao ceo kontinent na kolenima. Vojni pučevi u ovim zemljama nisu obične promjene vlasti. Oni predstavljaju ustanak naroda protiv sistema koji je ugnjetavao Afriku pod maskom demokratije, liberalizma i pod znacima navoda pomoći u razvoju. Umjesto korumpiranih elita, školovanih na zapadu, na vlast dolaze mladi, odlučni oficiri koji otvoreno kritikuju zapad i obraćaju se novim saveznicima, Rusiji i Kini.
Njihova retorika nije puka populistička buntovnost, iza nje stoji iskustvo čitavih generacija koje su gledale kako zapadne korporacije iznose zlato, uranijum, pamuk i naftu, dok su milioni ljudi ostajali gladni, bolesni i u strahu od nasilja. S ovim prekidom neokolonijalnog lanca dolazi i šansa za stabilnost. Upravo ta stabilnost znači smanjenje masovne, nelegalne migracije iz Afrike u Evropu. Narodi koji više nisu gladni, poniženi i obespravljeni ne beže u brodovima preko Sredozemlja. Oni ostaju da grade svoju zemlju, a pučevi u Maliju, Burkini Faso i Nigeru predstavljaju nadu da će Afrika ponovo stati na svoje noge, bez da joj Zapad diktira sudbinu. Ovu borbu protiv zapadne dominacije podržale su i razne hrišćanske grupe unutar same Nigerije. Jedan od najglasnijih bio je Simon Ekpa, lider prognane vlade Biafre u egzilu, koji je u video poruci poručio da Biafra podržava vojne hunte i da ukoliko bi ECOWAS uz podršku Nigerije pokušao vojnu intervenciju u Nigeru, ona bi reagovala. Borimo se za ekonomsku i političku slobodu našeg naroda, izjavio je Ekpa, pozivajući se na zajedničku sudbinu afričkih naroda koji žele da se oslobode savremene kolonizacije. Istorija ne zaboravlja da je tokom građanskog rata u Nigeriji krajem 60. godina Biafru izdao Zapad, dok je jedini glas podrške stigao od prosovjetskog predsjednika Francuske, generala Charlesa de Gaulle'a, a u početku i od Sovjetskog saveza. Slična osjećanja dolazi iz Evrope, gdje je desnica sve češće preuzimala antikolonijalnu retoriku. Italijanski lider desnice Matteo Salvini još 2019. godine otvoreno je osudio Francusku kao odgovornu za siromaštvo i nestabilnost u Africi, tvrdeći da Pariz krade bogatstva Afrike. Iako nije konkretno komentarisao pučeve u Sahelu, njegove ranije izjave ideološki se poklapaju sa afričkim zahtjevima za slobodom i nezavisnošću od francuskog uticaja. Sada ćemo pogledati jedan snimak gdje Giorgia Meloni pričala o francuskom neokolonijalizmu u Africi. The solution is not to take Africans and move them to Europe. The solution is to free Africa from certain Europeans who exploit it and allow these people to live off what they have. This is called the CFA franc, a colonial currency that France prints for 14 African nations, and by virtue of which it exploits the resources of this nation. This is a child working in a gold mine in Burkina Faso. Burkina Faso is one of the poorest nations in the world. For Burkina Faso, which has gold, France prints colonial currency. In return, it demands that 50% of everything Burkina Faso exports ends up in the coffers of the French treasury. The gold that this child crawls into a tunnel to extract mostly ends up in the coffers of the French state. Marine Le Pen je sa druge strane već godinama upozoravala na fijasko francuske politike u Africi. Le Penova je ukazala na potpuni slom francuske diplomatije u Sahelu, gdje narodi ustaju protiv vlasti koje je Pariz godinama održavao kroz financije, vojnu pomoć, političke manipulacije. Njihove izjave nisu samo kritike Macrona, one predstavljaju podršku afričkim narodima u njihovoj borbi za suverenitet. Umjesto da kuka nad izgubljenim uticajem i sve manjim brojem afričkih kolonija, Evropa bi trebalo da shvati da su ovi pučevi istorijska nužnost. Oni su prirodna reakcija naroda koji više ne pristaju da žive u ropstvu globalnog poretka. Ako Evropa zaista želi da prekine migracije, treba da podrži slobodnu Afriku. Afriku koja će biti dovoljno stabilna, bogata i ponosna da više ne šalje svoje sinove u tuđe zemlje, već da ih zadrži kao graditelje jedne nove, suverene civilizacije. U trenucima velikih političkih i vojnih promjena u Sahelu, u senci geopolitičkih bitaka, dešava se jedan tiši, ali ne manje važan događaj. Duhovna obnova pravoslavlja u srcu Afrike. Tamo gdje su pučevi srušili neokolonijalizam, vraća se vera koju su mnogi Afrikanci čeznuli da ponovo slobodno ispovedaju. Ruski pravoslavni sveštenici zajedno sa ruskim diplomatama i vojnim instruktorima donose sa sobom ne samo simbole geopolitičke podrške, već i svete tajne crkve, krštenje, pričašće, ispovest i venčanje. Između 21. juna i 12. jula 2023. godine sveštenik Vjačeslav Perkov iz Tomske eparhije posjetio je Republiku Mali.
Po blagoslovu mitropolita Leonida, patrijarškog egzarha za Afriku, započeta je prva redovna pastirska misija u ovoj zemlji. Liturgije i bdenja služene su u prostorijama koje je ustupila ruska ambasada u Bamaku, kao i na jednoj od ruskih savjetničkih vojnih baza. Ova misija nije bila samo verska, već i duboko ljudska. Otac Vjačeslav je razgovarao sa vernicima, držao predavanja, slušao njihove ispovesti i donosio poruku nade. Ruski ambasador u Maliju, Igor Gromiko, aktivno je pomagao misiju, a mitropolit Leonid je u svom javnom obraćanju izrazio zahvalnost ruskoj državi i crkvi na podršci. On je naglasio da su lokalni hrišćani, posebno u Maliju i Centralnoafričkoj republici, duboko zahvalni ruskoj vojnoj pomoći, jer su po prvi put posle mnogo godina mogli da ispovedaju svoju veru bez straha za život. Slična situacija dešava se i u Burkini Faso, gde je pravoslavna zajednica dugo postojala u zapostavljenosti. Iako je još 2018. jedan sveštenik Aleksandrijske patrijaršije iz obale Slonovače formalno uveo tu zajednicu pravoslavnu veru, misija je napuštena i vernici su ostali bez sveštenika. Tek u junu 2023. godine delegacija Ruske pravoslavne crkve, predvođena ocem Georgijem Maksimovom, ponovo je stigla među te ljude. Obavljena su prva krštenja, ispovesti i liturgije posle decenija tišine. Vernici su, kako svedoči egzarh Leonid, sa neopisivom radošću i zahvalnošću dočekali sveštenika, kao što se u pustinji dočekuje voda. U trenutku kada je Sahel započeo ustanak protiv neokolonijalizma, prisustvo pravoslavlja na tom prostoru dobija duboko simbolično značenje. Ruski vojnici i sveštenici deluju rame uz rame, jedni brane narod oružjem, drugi krstom. To nije samo geopolitička strategija, već duhovna borba za novo lice Afrike. Afrika koja ne samo da odbacuje stranu dominaciju, već i ponovo pronalazi sopstvenu veru i dostojanstvo u Hristu. Pravoslavlje koje u Africi dugo bilo marginalizovano, sada se vraća kao snaga nade i vaskrsenja. I to je bilo to za ovaj video, braćo i sestre. Ako vam se svideo, obavezno bacite jedan like i subscribe. Naravno, izvinjavam se što nisam aktivan, zaista imam puno obaveza, završavam srednju školu, upisujem se na fakultet i jednostavno nemam puno vremena, ali sam stigao eto da snimim ovaj klip baš na Dan Afrike 25. maja, tako da to je bilo to za ovaj video. Ako vam se svideo, kao što kažem, ostavite like i subscribe i neki komentar, naravno ako se slažete ili ako se ne slažete, imate neki predlog. To je bilo to, vidimo se u narednom klipu, a do tada veliki pozdrav.